Assalamu alaikum mare musoni ko soni kalle musoni kan kamugano wadi besu kunya to honda jamu malinko bamako ko o musere boko sere o mutoko boko to hakumbe ninga bamako mamali ora ka kunyi na ka khanta lenki tuba mu kason tamudo ko busine wujuno fili tamudo ko bukunga agema al khamsanya dingira begeni bamako lenko ni kan dingira o bamba nyari noko begeni soni orgema ko PDG ageni siaka sisoko o gati habatu sauda sisoko habatu sauda aken siaka sisoko kuma orgema ya noko begeni soni aéroport international présidence Morbo Keita donc lenki o ga dingira begeni bamako kuma aken siaka sisoko ayan kante pay kenangir avion sasa nalli kundu kuma hôtel inauguré bitu kurumba na taxondi fu be gatingene habatu sauda ni temo ko masu a dambe su a qualité su a suwano ko ma kudo maremundo islamini sudo mu'minini e ga jarene mo ko kebe jare mo ko fosire ken ko mare musolin ko hakumbe ni gambali haga Mauritanie haga Sénégal France diaspora Amérique Espagne Allemagne orbe su ko ni outini sire suga du contact ke gam maka kuma khala xamare mo khali ni tampa ka pambo kat dingira be gene Bamako o do hasu ko fumanto nyane dome dingira be gene Bamako o mudu sere boko sire o muto ko fulle soni ke kubel nga brene Bamako no khaso ke mandinga jola kendi metana o da khasu ko fumanto ko ni senefo o ta khasu ko fumanto nga korobro khasu nam bismillah dingira be gene Bamako nako be gene turo bugu école face B boutique fay école B Nyakara nako be gene turo bugu école turo bugu ke agen école B asu ko fumanto kentu hagana jofe dono o do no nyawunite kat ni me on do no nyawunite ni kat me yakunga kenkunga maremu o be shukunya to konda khajamu o tina kada khana bismillah o khay domi si soko habatu sauda watte mkonne a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin sadaqallahul azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama be ga barake o de be sukoni ya tokonda jamu o mani o fabani o gidani o yaqo o remu o maremu islamini mu'mini o mesere bogo sere fofo gari tambagi no ngore na jofa barake yere kunyi ndo khantande nga khakama alhamdulillah tigen kemine kallahu tendanga sire suwan kata yere kita yonki saha nyana maka o gam kore khadi yonki saha ki ana on continue wakati ndamma su kulo na kata anna on ne pri anna kata fokki tanduda ngane anna dunafa anna sigirantu ken yonki saha nyai o walla nyaga na laganda yonki saha ki loro alislam le mendo mu'mini su kofmando kendangi empalle o doana kara furku be na kagoro fri shine ken ko khaso ken ko ko ken ko take immédiate o walla nyaga ni dangani alla gandi de gere kan pasigirre e gero sama kitu ko be ni alla ganda nondi komo ngana meñi ya rabbi Allah gano de ke faare jama kendangi en palle o walla nyagana kadi Allah gana sahajidi sahagat ko ben maka hôpital kani nyai o walla nyagani danga Allah gana sahajido di ko fumantonda mare mo soni ko mare mo mali ko mare mo bama gonko khana hakuto ko nyine ndo kantande dangi en pallado mamande hakumbe ni gira hakkaninga kadebunga kha dingira ninga na jofayere gele pashini ma haga trerini ko suka dangi en palle o gara hakkunyi na khatiga na mama ta khadrukote ndaka soni ka ndaka sikenga te habat sauda on tini sisoko le tina habat sauda fet ko nati sisoko nyi mese fe xanne nyani Allah fare sallallahu alaihi wasallam aya se fe xanne ni nati alay watte su jare na maganta nyakalle ngati o walla nyagana kadi seregi kito maka kharallemma agani isiya khasisoko a sarere ngani Gambia lenki alla gra ta ko dingira ngem de Senegal ses kena maka dona nyaay ngaw o woto aro Senegal ko banante ko nyana dome ado Mauritanie Gambia kefini Senegal Mali kefini duna jamanu tanani ma France diaspora soni kallembe nga dingira su ada su gol nyana dome ken ko ngamare mu ona tuinde khayta nanti siso habat sauda hammi bane ane kebe geni hada mare menga yonki sha kita mo kebe angela wan khonne frini mo kebe agan khawanta bawona oga kebe ko no nin kandiga minati honne winke honne ta hadamare menga hadamare men honne ni wattenya bawon wattenga nan kita an honne ngan kita wattenga nan kita Allah fofo dambe Allah ta kita anga mulla na dunya yamba moko ke kharan dina nga maga anslama ko lanta telekane nato wattenga nga sallendo fotana ko su hotana ma kendangi en palle maremu si so habat sauda ger ken be kono dangani kenna hammi bane be gay kenna hadamare mo gula jare na moko kebe ken ko nga hakumbe ni gari kunyinde nga khasuko fu manton dangan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kaseera assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
berebe o gada Allah tiga na sanna nabi sennen kamma kiso do more gada ngani na mare musu kunni besu gari taako ke dingiray lenki masir su to halle nya kunyini joppa o consulaire nga Gambia consulaire nga monsieur Jara nga kunyini nyim paba kunyini baba ngal si soko kini paba kedim papa suna habi ay sere suga yere mbayi no haykeni matugu no haykeni ngida nyagaru asuba yere alhamdulillah rabbil alamin kinga dangi yere ngo nyalle mo nawtu Gambia Sénégal Mali Mauritanie ndaga wara Gabon France Gambia asuba yere sere matoro halle yogonu wadi soro kara gigiri os 25 personnes antawere kubenga giri jamam palna lere asurti man si soko habat sauda kulik gatir ne kane mo gobe alhamdulillah rabbil alamin alla danya o jamani man ko ngada ki xibaare mugu yi xada consulaire nu ko girnantina li tawe ki xibaare am maganya sere halle kendi lenkini juma ñay lenki lexindi honne bat insha Allah khumane o kilunga kama ambassadeur nu ko suwari nire uda muru xam suma ka khumbane xanan tawe lenkini ouverture ñay tan lenki depeñani o sonin kantuano aswa tawe ne khumbane Allah du ngeen kama khumbane samedi le 21 septembre 2019 insha Allah rabbi diga me kente gil no sirna khati gana xamama tan se suga tawere na tunna kan tin kan ouverture ke tan kuteke insha Allah khumbane khandari ken officiel ke asuwari ni o mayam passer suma ka khumbane khanan tawe khanal li ki ani diga me ke nga nyako no son kan kanendi nasima bambaran kanne ke kem masino siri barin la way honne ko no ma sirina kite diga traduire ni ndangal Boubou Camara bakili haykeni fiso yimmanke sonin kara organisation ke kani ma ko an tintenay oda metu 2016 kayere son kan khabare ke no qusu masha Allah idru ko ton ten adi kapalle mo isuri kay na ka hogol leke ko mani do ministre ngari do me insha Allah rabbi ki an ndiga men nga maka gillo syria haramare min matimme khana to ke mo khana yampi maka bari khawat nanti ke kota ke oda daron ta na kino president nga President Adama Barrow naki kuta darunta wuto da kinai basanga na kuta ndabari manna kitanga kini serebe nanti karsa ndaki kuta togoraye aywa kenyani bari ndasima gasi so kharte se sugnari khumbane gasi so kharte se sugnari khumbane khamaga ga madaga domi khanatu nanti consultation ngayere ngasonon consultene à partir de 15h juma nga nasal nanduguta khumbani khadi même chose khumbani khadi c'est la même chose wani nire consultation nga na programme ki na dangitan kubito sikki a juma samedi dimanche consultation ngadi wa programme dabari ni khumbana ni kita tuwanu kunari adu ministre nuku ambassadeur nuku swate wena khumbane insha à partir de 10h asuna herinya khana nyire awa kiani diga menga nyimbayi kunyini jara mba befo mba si soxlan kaw abebe yang ni ko mbi tofo ntese mbinki mawbe yang mba befo yang kay mfa dogoni mu feleni ni ko ne malien we awa dan ko ne malien parce que mbenge felen siri yang ni be malien we oto ne malien aywa wala ka kumaye mba befo aw ni se aywa